Pedi sampai akina sareng semulja Hadratul Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Khalil Yasin Sedari Kokop merangkap kelaban doa epon de selepon simulja bekto ben tepat abtina ngaturaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Al-ayah. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla wa asatidatuna al-kurama nakhussu bi dzikrihim ajunan semulja guru kaula sareng guru pada ajunan Hadratul Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Ikhwani Effendi Ismail sesangat abdina amulja aki sangat abdina ta'zimi. Ajunan semulja Kiai Haji Sirajuddin Turumodi juga sangat abdina ta'zimi. Tak kalep ajunan semulja Kiai Haji Samsul Arifin Sirajuddin juga sangat abdina taati. Bendek seteja para kiai, seteja para guru seampun hadir. Nyon sapora tak bisa nyebut satu persatu karena beten kaula tak uning dak asmaipun. Namun meskipun beten kaula tak nyebut sedikit pun tak mengurangi rasa ta'zim dan hormat abdina da ajunan. Allahu ya'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh bini sepuh secara khusus pemangku tisah Banyubuni atau Bejebuni hadir di tengah-tengah kita dinto Bapak Haji Ahrori beserta seluruh jajaran-jajaran tisaipon sebeten kaula taati, beten kaula hormati. Terjukan tak kalep anggota legislatif di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangkalan dinto Bapak Haji Nur Hasan Magister Pendidikan juga beten kaula amul jaki. Bersetuju para hadirin hadirat muslimin dan muslimat zuriyah dari puju Geremben. Alhamdulillah kalaban taufik hidayah mauna Allah kaula ajunan kesempatan mangken takdir alengki bulan sekakdim bulan kak dinto sate juga bagusan ekel tekel kelakuan sunat kencer fardona tekel petong polo beda seadebu tekel 100 beda seadebu tekel 1000. Jadi sambian mangken nikah ngaji sekalian pada ben ngaji petong polo kali elaina Ramadan. Allahumma lebih pah sampian sebelum ngaji ki nyumbang. Nika kan sombongan masyarakat tinggi. Sampian nyumbang napa tak nyumbang? Ngaji ya nyawab kebi kan make tak majer tah sama rikiun. Ya make tak majer pese sampian kan hadir ni kala nyumbang iki. Nyumbang mata dek berkatnya. Ya kan nyumbang ni kan kare tanah mun tak deer sampean kan baru ini kengki. Semoga perpanggian Kak Dinto tetia tambana amal kaula ajunan sehingga kelakuan sekalian tapi kencernah karena tepat ke bulan Ramadan pada etekel sareng Allah. Allahumma amin. Salawat dan salam mukate pada ajunan Gusti Kanjeng Nabi
Sekak dia Gusti Kanjeng Nabi kak dia untuk apa kita kaula ajunan dari alam petang ke alam terang, minaz zulumati ilan nur, dari petang putu iki bekaterang ilmu iki kak dia untuk Al-Qur'an. Sekak dia makalaban ilmu kak dia untuk kaula ajunan bisa apita aki antara sesai dan setak sai. Kalaban raja pengarep setaja sehadir manter tepak ka orang sekeging syafaat pun Gusti Kanjeng Nabi. Amin dah itu. Iwak tu aki cengeng dia. Upah tepak kering ngapa dina dia. Menterga Allah pada teti orang selamat. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, acara haul otabe salamatan pujuk nggih. Lambak biasana beda saat ada buaki rokat pujuk. Rokat napa rokat? Rokat ni kata rokeng tak angkat. Ya pas sombongan sini kan pas angkat lagi. Apa mi penting ben apa mi parlo pujuk kak dinto iya kholi ben eduaki akati malam samangkin. Dan kule epan sepanapan kenangan acara haul nika menyampaikan orang ngehole adu aaki orang seampun setenika nika tocun na beda telok. Setelok nika lain tujuan lain maksud ben lain orang. Makanya biasanya ketika pamausan Fatihah khususan otabe ketika itutup kala bendoa nika biasanya beda debu senika ala annallaha ay yaghfir lahum wa yu'li darajatihim wa yu'idu alaina min barakatihim. Dan nika telok kalimat nika tujuan lain maksud tain lah. Orang mengadakan acara haul adu aaki orang seda nika pertama tujuanna itu cuaki ala annallaha ay yaghfir lahum kalaban tujuan kalaban ya hole nika seseda bi Allah pas esapora. Amin ko teh. Allah tepak kering ngapem dian teh. Menteri sepora kebibeng sepo kaula ajunan. Amin. Senomor 2 tujuanna wa yu'li darajatihim. Beni untuk anyona ki sapora seseda tapi untuk ngangkat derajat seseda ke tempat selangkong saya. Amin teh. Senomor 3 wa yu'idu alaina min barakatihim. Tujuan haul nika beni untuk anyona ki sapora seseda. Beni anyona ki seseda mak leteng pangkat tak tempat sajen tengki tapi wa yu'idu alaina min barakatihim. Keng eka parloh barokana akili dak kaula ajunan. Amin. Itu rak gentung citung tore pah moleng ki. Isi tak moleng nang kantong. Jadi dengan gula jauh ki. Alhamdulillah ada pak ada gula-gula. Sampian ki ada sekali. Ele kadung ontong ngke di budi. Etek don tek suku makan nak kholil yasin, suku makan kholil yasin kapan gula lebet bumbu pah mocak. Ada ni kene. Empo potong benang kuar ke pagi fok. Citung ngocak iya salane kene celeng ya. Beni kula seceleng ke ikhwani koning gelu. Cek lakar sini kau orang ni kelakar pun pada perbandingan. Gula ni kau mana futuban Yusuf Kala, aku futuban ke Ma'ruf Amin. Gula pada tengkina. Keng mana futuban Jokowi gula pada. Jadi orang ini ketergantung sarang. Yang kina bangki. Manusia kan dikabai dari tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Manusia ni kabai dari tanah bekal abali ka tanah ben bekal jaga ka tanah. Manusia ni tak lepas dari tanah. Ayat ni kamu nikik-kikik gula ben sampian ni ben cobik asli sepopo sekalian kaya. Keng tanah saya kabai manusia ni macam ke ikhwani ke Samsul Arifin Pak Nur Hasan Bapak Ahrori ni kabai dari tanah Gendis ni. Makanya tenggenteng ning koning. Gula di tanah Kobi. Cak gelak pada Kobi ni ben kaki fok. Kobi aki nabi tibian. Pada mun ni kamake koning gula tak geton kak. Jak gula gelis ni kalau lebat. Ring jebu ni banyak pasar gelis ni kak. Gula ngotelak praben jebu ni gelis. Alhamdulillah. Te pote jang gula keng maki muana pote le era celengan ki. Tahu au bagian di mana. Pon lanjut nggih. Jadi tujuan yang pertama mendoakan orang yang sudah wafat itu ala annallaha ayyaghfir lahum. Kalau ben tujuan anyo onaki sapora sese jadi kengi betusa. Kalau ben iya olen tu sana sese jadi ke sapora bi Allah patada. Pasera ka dinto. Kelompok ring jabuni ketika sete kula ben sampian mun sete ni ka pasti ngi betu. Badring tandi itu sak ada kanjeng Nabi ada buku kullu bani adam khata'un. Setiap manusia ni ka pasti andi tu
Cangreng jabu nih ada tengah saya tak akedek tengah ni kak akedek kapi saya paling penting benih masalah tengah akedek campu ajelingan kedek tengah na orang tengah na tibik raga takut leduk. Adakah manusia yang enggak punya dosa? Tade. Tak usah ke hadis, tak usah ke ayat, cang lagu begini dosa, begitu dosa. Di mana-mana orang berdosa. Sebaik-baik orang berdosa yang bertaubat pada Tuhannya, menghapus dosanya dengan amal yang berguna. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Komo masjid toron ngi besandal si gendengan. Yang malaikat cek entah buka colok ngarai ku. Colok nganyon sapa raso ko nangico. Kamma nikah jabuni tade ada si ampung icoan sendal masjid ni kemudian jabuni tade si banyak di kering Indonesia kah. Mun Indonesia ingin apa nggih? Mun kan telok cak ngocak kok yang mbok mole namarin. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau ada orang meninggal dunia dia membawa dosa lalu dimintakan ampun oleh orang yang masih hidup, maka dosa nikah pakemet kalaban orang seki odi ngah oleh kaula ajunan sete keng di seodi enyo ona kisah pora maka tu sekaula ajunan seelum kopur mon enyo ona kisah pora bi seodi tu sana tade. Amin Allahumma. Cang serah beni cang gula kak gula keng badepak seada buku sete kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ada bu ummati ummatun marhumah tadkhulu fi kuburiha bidunubin kal jibal wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum bidu'ail ahya laulal ahya lahalakatil amwat. Bada orang jabunih ni kaseta gi batusah. Keng hadis ada jabunih nah ni. Benih tak kau sehari bi sampean dekat. Benih karongi batusah pada ban gunung tu sana. Tapi wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum. Keng sampun keluar dari lem kubur tu sana ada sekali. Kamah bidu'ail ahya gara-gara bi seodi itu aki. Hadis ni kenunjuk aki bahwa orang odi ni bisa nolongin orang mah. Orang ini kemudian mati kan tak bisa anyun sapura tibi. Thank you. Lo bisa. Orang ni kamu lah setan ni kepeke amalah. Saya mati saya peke mun Saudi tak peke. Mangkana makin ni kan iman kaman bedes ada buaki cepon ngirim genceran ke kuburan tak depak. Punten depak kak. Iki napa iki? Kula tu mari telepon dari Malaysia tat dan kula ngisi pulsa ke HP na masuk iki. Etek ku HP kula ai 50.000 pulsa dari Malaysia kirim kak kantoh 50.000 masuk. Kula ben sampean ngirim tahlil ban yasin ke kuburan pas tak masuk masa malaikat pah kala ke pulsa aja. Mecek saran degen. Gus Dur teman ditanya aki ya Gus, orang ngirim yasin ban tahlil ke kuburan masuk depak napa nje? Depak. Mi pangki cak depak Gus. Cak dengan kok mun ngirim yasin lok teman ipa belih dia. Tak usah memburu ayat nikah pula kebeda. Pala yang jebuni ngocak njok rapat tak depak kebeda. Saya nikah kak. Tak usah atokar masalah depak tak depak. Pala sampean tak parjaje tore mati bi kulit tahlil ndakwa. Mun tak depak beli boleh king mun depak cak akulian insyaallah tak kira sak kasak. Yang kini bang ji. Cak mangken saya ketokar nek atah dia ketokar. Amulodon ketokar. Atarawi 20 rakaat ketokar. Yang kini bang ji. Pada kesokan beluk kesokan du bolo. Ini paling atrawi saya tahu kerja saya tak abojong tak ini gulih. Nggih. Gulih ben sampean ahlu sunnah wal jamaah tarawih sanapak pakundu polo. Ana apa sebab ngiring Sayyidina Umar du polo. Mik ngiring Sayyidina Umar ana apa? Walang sejarah mencatat Sayyidina Umar ni kata teman ngalako kalakuan sekalakuan ni kata ikalaku bi Gusti Kanjeng Nabi. Sampai Sayyidina Umar ni keadabu ke Hajar Aswad, ya Hajar Aswad, laula ra'aitu Muhammadan qabbalaka ma qabbaltuka. Cak saking engkau tak ngatelak Kanjeng Nabi nyium kaki, engkau tak kira nyium kaki. Artinya apa? Sayyidina Umar ni kata teman ngalaku kalakuan sekalakuan ni kata ikalaku Kanjeng Nabi. Mun Sayyidina Umar ni ka tarawih 20 ni konunjukake Sayyidina Umar pernah mangki Kanjeng Nabi qiyamul lail sampai depak 20 rakaat. Mun sampean di orang iku bele, Kak, cak tarawih 20 karena hadis dari Siti Aisyah ni kening belu. Jawab bi sampean tinggal kula pakun tarawih 20. Saya enggak salah kak sampean. Tinggal pala kula tarawih 20 ku lekuk kelero kan nyaman. Pala si bener ku lekuk beluk ku lagi andik sosok 12. Tak usah ketokar ki napa ki. Tinggal ye kencoman bagi 20 can gelak debu nang ikhwani cak bah tangcang kencang lu gelu. Cak makin kula tekan nemu Facebook. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ada nama tak ada?
Tarawih ni kan kijak bid abid kengcek jangkeun. Kanjeng Nabi ada bu idza umma alaikum falyukhaffif sengak mun kakek peteti imam falyukhaffif pa enteng cek bid abid. Cek dengan ngimam mulai maurib pah ngajar surat An-Naml. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza ataw ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Maurib pala sanik ke surat An-Naml mari baca ngembah pantar dong. Saya baca surat apa gitu? An-Naml bah. Apa artinya An-Naml dia? Bilis. Oh bilis dong ya. Deki Isa maca surat apa kaki dong? Maca surat Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil roba. Surat Al-Fil. Oh Al-Fil apa artinya dia dong? Kecebai. Kebenda artinya kece mbapah katemura masjidnya di sandal lepah maceceng kebeda lau. De emak bah kok bujang bengkok baknya sang jong. Ada apa bah? Lebih disegik buru setengah jam jong. Mun pah kerja nak baca haram sopu tak kira mari. Mun ngimam bijak bidabit paham? Pak enteng makmum mani macam-macam. Berdereng bini seakhiratan asaur. Berdereng laki sesiang alak ko malam ni kalau sok. Keng coman cek sampai jangkeun lu. Kati gelak nakurun sampai pada ben ajam nyulpe ni kebi kanjing Nabi itu buaki ketika kanjing Nabi mangki orang apa jeng kencang lau mata hadza mata ala ghairi millati Muhammad orang apa jeng kencang ni kamun matena tak nyiba agama is. Bagaimana batasan kencang bentak kencang? Orang ni ka apa jeng eroja Pak Abid pada maksud tak mun kencang tu maknina ni kejaga. Nah apa epang kijak tumak ninani kejeg antara rukun situng ke rukun ben lain ni kata asampung abesa sujud Allahu akbar subhana rabbiyal a'la wa bihamdi Allahu akbar lain ni kan nang galuh pada bi sampai ana ruku mancing galuh kini ngaki arapo ibu ngocak bagi mancing bakun pandai lajak terus aki pampabiar sekali. Orang bagi dak pandai kalau orang ngetok si pandai bu. Nih, tiba jeng ni kau kencang, keng mun kencang ni kau kutu jaga tumak ni lagi. Artena setiap rukun situng ke rukun selain ni kau beri tumak ni. Ketika ruku Allahu akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdi sami Allahu liman hamidah. Ni kambu kelu. Cak sampai paha sampung Allahu akbar sami Allah. Cak sampai asampung senika. Tetiba tani ke setiap dalam rukun nika kau tu neng kalaban sekiranya subhanallah Allahu akbar. Nika cak saking ada bu subhanallah bisa subhanallah baru cak sami Allahu liman hamidah. Dan nika beten kau tu neng kapi kalaban sekiranya ada bu subhan. Baru mulai neng kapi pah ke boleh. Terus kadang beten neng keng taneng ngakuli. Nika tak sah. Allahu akbar sami Allah. Jarok norok tak tahu kakek. Kok ngebela ketang kelompok. Arah kita tuli tekem deh kak. Takut alon cak iya. Apa siapa tu tak geliat dia juga. Apa cak cenaki tu kau norok ben mekemen aku. Jelas lagi. Kia mun tarawih du bolo paha. Setel Madinah an ya gemet makmum mah. Kia nak bangki. Benih kalau ibu nama ke turjan tarawih ni kan jadi segancang kak. Aduh, mon pah kak. Pah on malaun. Kalau malam dah ada ngetok seram ni. Aduh bang kita aduh. Salam Muhammad. Aduh. Tahu apa saya baca je. Ki lakuna bala ke bah ngalle ke timur. Ada apa bah? Ni ngalle bah. Aduh habis kalau je. Mama Mekkaan di sana. Oh timur kencang ngalle ke timur ini. Kalau ke masjid timur le semalam pah tak pernah boleh. Ada apa baca le kencang minta cocok. Santa kelu jo. Ayo mentro zaki jo pak jo. Dengan nang. Wah ngalle ke masjid aja haram sampai tanggal segami pah pernah. Lamun ibunda jemi pernah ke bah? Dah bisa cocok jo. Salat tarawih dengan nak menemari nak ibri kolak.
Mangkana cek pun kanjeng Nabi fal yukhaffif pademang. Maksud tak cek bitabit keng mun epa kencanga jaga rukun dan syaratnya. Sehingga beujeung apa kuni terima. Mun teu ingat ya HP ke seguna tak uning sing ngokomna. Darah ambil. Njak malaikat paharam bukan. Dak remah ke etole sanjak dia iku. Malaikat situ nyambit tapok colong mare. Paham nggih? Nggih, jok jang kencang. Karena saya baca Fatihah ni ke Al-Qur'an. Orang baca Quran ni kemun sampai per huruf ni tak jelas nikah iancam. Rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Banyak orang ni maus Al-Qur'an, keng Qur'an na beni tetilan-jalan nolongi masuk surga tapi elak nabi Al-Qur'an nah. Maca Quran, maca Fatihah, keng sampai tahkir nyenak dekah Al-Quran semaus. Mantir selamatah, amin Allahumma. Makanya kalau setelah tarawih darusan, nikah selangkong saya nikah cek cang gencang. Tiga lama kita oleh banyak sepenting bacaan bener. Ya semacam mun esal akibi setokangan kau tu gelem makelah setokangan nikah ngudeen. Wasari'u ila maufiratin salate wasari'u ila maufiratin beneng-neng rapere kereknya lagi kok engkau recong ngaji petong 10 tahun tak ada sebengalnya lagi bentak toman keliru ya mi keliru mun ngaji bitibian keng mun darusan ni pangki salah tak salah iki pangki pa bener make tak banyak tak napa ben kenga imun ngaji Ramadan ni kecek terlalu malam ana apa sebab karena mun sampai terlalu malam pah aganggu ka orang tedung ni ka hukum haram jelas ge aslinya hukum yang paling rendah itu hukumnya makruh tapi dalam kitab Buyatul Mustarsidin wa idza kathura at-taswis mun sampai gangguan ni kebanyak maka hukum ni ka haram ge seharam bening ngaji nabuk bening ngaji na seharam ka agangguan ring tedung ni geus seharam ngaji na tak haram maka sampai sopu cak ambu ngaji keng cak pak atas cak ke speaker mun la kol 12 sampian ngaji tekut jam mulai dapat ke kol 12 ni ka berarti bektona jarum lanceng numpak ke jarum panda kol 12 pok mu tepak kareng apa dina dia le kol 12 ni ka bektona jarum lanceng numpak ke jarum teti mun la kol 12 dia sampian mik atas pate mik bebe odi njok dek rumah. Pon, saya lanjut. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mun la tak ngangkui kami kata sampai sopu ngaji tak napa. Paham nggih? Dadi mun sampai terjadi ganggu, maka hukum sepaling jembang nikah makro sampai hukum sepaling berat nikah hukum haram. Ngaji aganggu karing tedung. Seharam nikah bening ngaji na tapi agangguna. Bening ngaji na sekutu ambu tapi manyaring ka amik ni kesetak kenging. Anapa? Terjadi taswis dek ke orang tedu. Jelas enggi. Pon, abali ka ada boleh. Napa gelak sini bersitu enggak? Hilang. Cek le buru kula ngaji kan tujuh kita turun la ada sekali lagi. Tujuan yang pertama orang mendoakan orang yang mati itu untuk memohonkan ampun. Manusani kamun la ampun seta. Manusani kamun la ampun abadi ka Allah. Tak si bisa ikalaku bi orang semate tapi orang seodi ni kasi bisa ngirim kenceran makanya kanjeng Nabi adamu yatba'ul janazata thalathatu umurin mun bada orang jabun atingkal dunya mayyit dari roma ikibah dak ka kuburan telok ni ke bekal norok bunte la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah song osong orang mate song osong orang mate song osong orang mate puntuk labun sepote telok ni kenorok buntek cepon kanjeng Nabi yang pertama ahluhu keluarga senomor 2 maluhu dunya senomor 3 amaluhu amallah orang mun la mate mayyit eki bedak ke kuburan telok ni kenorok bunte keluarga dunya amal mayyit ebekol dari Roma ke kuburan keluarga norok tak norok senomor 2 mayyit eki dari Roma ke kuburan dunya norok napa tak norok bade sing ngocak tak norok bade sing ngocak ngocak norok tak kok salah ngocak tak norok tak kok norok norok napa tak norok dunya norok kanjeng Nabi sak debu norok iki napa iki kadel ro alon cak mayit temen tak kadel
Aba katel ni ku beni tu nya bi sampean. Katel ni kemun besek. Pak juta kan. Mun standis 7,5 juta. Katel ni ketunya raja kak. Keng make katel ni ketunya raja sebab pengen rembong maleng hundek ngejok katel. Pelak maleng lagi. Itu mujak mun katel tak berde bi Innova. Innova ni ke supir situng penumpang 4 mangkat. Mun katel ni ke punten kak penumpang ke situng supir le 4. Mun supir kurang tung tak mangkat katel ni. Eki na bangki. Keng coman gula ben sampian mangken nih ke sebekal turas ka katel kapi. Gula ben sampean mangken ker pikiran ka Innova, mikir Pajero, mikir Alphard, haram belum tentu turas sah. Keng mun katel turas ka kapi rebuk. Mangkana mun sampean melihat mobil tak mampu tin melihat katel boy. Bekatel ni kebelakan ben mobil mangkin ni ke mobil pak. Bensin ni matura ni ketada susah. Thank you. Keng mun katel na bana boleh karo bensin saya ketada. Make pompa hita buat kapi mun katel tak apa-apa. Kikor lah semiko. Lapa kan ni pakenyang rokok. Eji samsu. Makin minta ngaltok sampai. Keluarga norok, dunya norok, malah dunya ni kebeni karo norok, berde semangkat kada, rajang lan dunia kemangkat kada beni karo norok. Senomor telok amaluhu amal, le amal seiki betok ni ka amal seki odik lambak berde dunya. Mula dapat kalam berzani kamayit ni tak bisa ke baik amal, la apal Quran berde jebune, eng mun mate ilmu kubur ni kemaki maca Quran kenceren tak ada tak boleh. Jelas seki. Pasir sayar. Orang sikit beda itunya. Umpama andi tu sa ilmu kubur, tak usah gelem kubur, kenyabeh depak kale nyon sapura ni kata terima. Innallaha yaqbalu taubatal abd ma lam yughargir. Allah ni kenyapora tu sana orang jebuni sandi salah keng mun nyabeh kita depak ka goro-goro. Kamma goro-goro betesan leer kula ben sampean mun audu pahamur kemor ni. Keng mun la nyabeh depak kanten ni ke debuang ki cek sampe kasep nyon sapora pong-pong ki nyabah lancar jalana bila nyabaca kaken lera kasta bentopen tada kunana nyon sapora lo itarema asareng astaghfi rabbal astaghfirullah rabbi zidna wa wafiqna amalan makbula. Mantar kau le seta jebudian ketika seta beda anak potoh se atu aki anyo naki sapora kau le ajunan amin. Sehingga umpama kau le ajunan dia betusah epa kemet tusa kau le ajunan kala bentuang nak poto dek kau le panjenengan Allahumma. Mangkana kula ben sampean mangken andi benga sepo atingkel dunya tori benga sepo ni ketua aki mun beni kula ben sampean nak poto ser sa atu aki namun karing tua ka iki na bangki tatang kenolongi cuma peto ngari ka pak polwari namun tak yonceng tak kira dateng 100 hari namun tak esoro tak kira ntar saya bunak mun tak yundang tak kira hadir mangken kula kak kantun kami hadir keng pelan yonceng ka mun tak yonceng jak kula beres iki na bangki keng mun nak potoh ben bektok nikah bekal adu aki pramila diri kak dinto ki beda kesempatan benga sepo seampun atingkel tunya tori tu aki ben pole ketika anak poto nikah adu aki ring sepo nikah teti panebus tu sana nak poto karing sepo teti ketika beda nak poto adu aki benga sepo seampun atingkel tunya benga sepo nikah tu sana esapora marga itu aki bi nak poto nikah tu sana sebengal karing sepo nikah esapora karena adu akhir yang sepo nikah termasuk ngebekte kau ring sepo sampun tinggal dunia nikah cepun kanjeng Nabi etoles dalam kitab Ihya Ulumuddin kanjeng Nabi ada bu sekak dinto innar rajula la yamutu walidah wa huwa akin bihima fayad'u Allah lahuma min ba'di mautihima fayaktubullahu lahu minal barin
bade situng orang langka kering tua dua korang ngajar kering tua dua masake kering tua dua kering tua dua ketika mati pas itu aki bi nak potona fayaktubullahu lahu minal bardin maka anak si korang ngajar selangka kering tua nikah keng mun mati kering tua ni itu aki coret si etoles anak langka pas etoles anak ngebekti bi Allah arapa sebab koran ketika saya tering sepo itu aki ongkuan kana iya cang tat holil malam mah kocang bedah di seneng iya kocang mekering tua aja makin langka makin bengal korban mati tua aki tulis anak sing ngabekte oh ya munda iya kana mayu kong embu ki ibadat yang penting aki kedua kapan mati pah tua aki benih seni ke maksud taka si andi reng sepo ternyata la terlanjur masake minta sapora makin tade maka caranya situng tua aki Allahumma pala selancang tak bisa senikah Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira lani kali beli pala tak uning semacam lain pala lancang keluh oh ba kesepandaan astaghfirullah li abi astaghfirullah li abi astaghfirullah li abi embuk mati kia toro aki astaghfirullah li abi wa ummi astaghfirullah li abi wa ummi macam di mati telok nyaman pasang mak dia bedik sepora astaghfirullah li abi wa ummi wa misnaji wa satuki wa misnaji astaghfirullah li abi ini kisah pertama jadi tujuan haul anyok nak kisah sepora ka orang sehingga seseti ketika ini nak kisah sepora di ketusan sepora bi Allah amin Allahumma kelompok pasera nikah kelompok kauleban ajunan nomor 2 tujuan haul adu aki orang seti nikah benih untuk anyok nak kisah sepora anapa seseti lat andi tu salak dengan mangkana tujuannya benih anyok nak kisah sepora mangkana ala annallaha ayyaghfira lahum kalau bentuk tujuan Allahnya pora ini kisah pertama nomor 2 tujuannya benih untuk anyuk nagi sapora telat andi dosa napa tujuannya wa yu'li darajatihim keng anyuk on ini kemak lebi Allah yang kak derajat ke tempat selangkong tengki dosa lat ada keng swarga nama le sajen gen pasera pertama nak kanak kini mun sedeh etah dilin apa tak etah dili aja bunyi bade seetah dili petong aripon bade seetah dili situng telok peto tatangkeun apa ngocak me etah dili kak ceula nak kana kene lekah pah ngocak dina le tak kira minta sangkulan tanah budian le mun beniking itu akhir setia me iya hole nak kana kene me etah dili sampai petong hari petong malam cek sekene ni kata andi dosa beni untuk nyapor akhir dosa ketika anak kana kene iya hole tapi untuk ngangkat derajat nak kana kene ni ke swarga Allah karena nak kana kene ni kemun mate kak nak kanak kini ni kepukun mati ni langsung masuk ke swarga ni ke esena 2 kelompok pertama hurul ain bidadari swarga ni ke esena swarga kemudian ingat napa wallahu a'lam ken bi kanjeng nabi kebada bidadari ni kamun obung ipapadang ka ring jebuni seandi bini na ekolopai marga nang atela obung bidadari ni ingat apa obung kula pada penasaran dia king cepon bidadari nikah saking dari koningah saking dari bersena sampai bidadari nikah mun ada aing si dari lesan saakili ke bebe nikah padang saking dari bersena sampai nerada percis ben bini sampian mun aing si dari lesan saakili ke bebe padang keng jaga tedung aja ilan dikai hurul ain nikah esena orang bidadari esena swarga bidadari untuk pasera untuk sampian budian tak usah kira pikiran bu mun sampian masuk swarga ben selake teti raja sampian teti ratu bidadari makiratina luar biasa ajunan kapan masuk swarga ratina sampian 1000 kali lebih ratin dari bidadari teti sampian ini keratinan ben bidadari budian iya minta jelas takut salah paham kak paham iki teti bidadari cuma sebagai dayang sampian teti ratu selake teti raja king umpama badereng laki ikan tok tandi bini mate kita abini otabah bini na masuk neraka swarga bisa abini kalaban bidadari malah perkawinan ni ke swarga pakun tak abini bidadari abini orang pada malah swarga ni ka hukum lebih luas dalam kitab fikih bah swarga ni ka orang ni ke sampai satretanan ni ka oleh ngabin swarga ni ke sita oleh kabin karo anak benteng tua katretan oleh ngabin kama jadi oleh ngabin
Mangkana mun sampean andi tretan bini ratin eman saya pakai bida benoreng kabinti bi budian. Mi bode sejak sarana ngaji umpama. Insyaallah tak ada thank you. Ada. Mangkana mun sampean andi alik ratin nomor beki ka kula dek engke. Mun sampean fokus bisa abini bidadari. Bini na tada umpama otabah sebini masuk neraka. Sampean abini bidadari malah je pun Imam As-Sawi dalam kitab tafsir epon situng reng laki swarga ni kamun amal bagus bisa abini saibu bidadari. Puh saibu ka. Embah pani ke beliau di ipah ngocak. Cong. Mun saibu je apa sih masa enggak selebar cong. Pala masuk swarga cak selebaran budian tengki. Tak sarungan biri ya boy. Titik sana swarga ni ke pertama hurul ain bidadari. Nomor 2 kenapa? Wildan. Pasera wildan nikah nak kini seseda nikah langsung isabak ke swarga tetina kanak kini swarga kemudian. Makanya mun reng jebune sampean andi nak kanak kini seda pasaber ben sampean ni termasuk orang si epele di Allah paling nak keutamaan. Potrana sampean langsung masuk swarga keutamaan nomor 2 sampean kemudian di anak bekal eki ke swarga Allah. Amin Allahumma. Makanya mun beri nak kanak kini seseda pasaber sampean king di Allah epele selamat tekor sabar. Orang mun ring tua sabar anak seda maka bi Allah paringin tempat swarga nyaman baital hamdi. Bahkan kanjeng Nabi adabu ketika mana kanjeng Nabi berdereng laki susah gara-gara andi anak mate. Andi ate kecewa, andi ate sakit ate markeun anak sepaling ekai mane mate. Kanjeng Nabi adabu ma tuhibbu an ta'ti abwaban min babil jannati illa wajadtahu yantadiru. Kakek dia tak kira masuk otak tak kira lebat bengla daripan berempan bengla benga swarga kecuali kaki bekal nemu anak kaki sekene ngambek jadi ngla benga swarga nak kanak kene ni kata gelem masuk swarga mun bapak ben embuk tak iki masuk ke swarga Allah mun andi nak kanak kene seda untung sampian keng mun seodi cekel benih iding berteda ya kibah mikir oh mun anak kene mati langsung swarga Pak Bu iya bocang ente etro adikam ya pang nengas mau bener tadi dikal mun saudi torot cek diguli keng mun sela kadung sete pasaper insyaallah sampean ni keselamat amin amin Allahumma titik swarga ni ke wildan boleh hurul ain nak kanak kene ni kan langsung masuk swarga apa nabi perlu itu aki nak kanak kene ni ke benih untuk anyu onaki sapora keng ngangkat derajat swarga Allah mak sejen tengki mun nak kanak kene ni ka tengki derajat yajunan Allah ring sepo budian iki baka swarga na pada tengki karena norok nak foto amin Allahumma jelas engki paham engki jadi pertama tujuan haul nikah anyu onaki sapora semate karena semate andi dosa nikah kelompok gula ben sampian nomor 2 beni untuk anyu onaki sapora anyu onaki mak le derajat lebih tengki swarga saja ngatas nikah untuk pasera pertama nak kanak gini seda nomor 2 pasera kiai seda kiai ini kemun seda huk kula ben sampian atah lil kula ben sampean adua aslina beni anyu onaki sapora tusana kiai tapi untuk anyu onaki derajat kiai mak le sejen tengki swarga Allah ana apa sebab dan kula sering ngabada iman kaaman kiai ini kemun seda guru mun wafat make ngibe dosa tak kira sampai petok engka ki situ ngabai le gemedusan kerja orang adua cek mun kiai ni kamaki manusia tak adua aki cukup tase adua aki pun kana pau adua aki pun kana pereng adua aki ki mun kiai ni napa boleh ketika saya na orang abu bus entar iki na bangki ki Abdullah Sakhol Bangkalan ketika saya katel ni tak bisa pekol ka isulur iatas anapa selebet tak bisa saking dari rambina orang ki As'ad Samsul Arifin sakurat ketika saya jenazah isebab ke masjid orang kapan depak langsung apa jeung aki bedes tak lero bedes apa jeung duplau apa jeung dupdajah arapah takut tak melu kenengan kadrina selak tak mun gula ben sampean mati ada saya jeung aki ya bedes hadir Pak Polo saya jeung aki 13 orang kan senyoro kampung dia mah ya untuk saya jeung aki uga kelang kakek tak apa jeung aki ka engko tang sarung najis dong iku jantar kareng mati ngi sarung najis sing mun kiai ini kemun sedah abuh keja doa kak makanya kudu sering ngebeda iman keaman kiai mun sedah umpama ngi betusah tak kira sampai petoong situ nge pagemedusan santri di Pontianak saya tak boleh atah lil di Pontianak si di Malaysia tak bisa boleh PCE pakirin iki na bangki dari Pencer tak boleh atah lil petong hari petong malam dari Pencer king pun gula ben sampian mati cak macam kok cak tak ada si entarongku kak salah ada iya bah mati dak 6 boro
Pah mati marina Isa. Ojen cek-cekan. Lampu mati. Pah siaraki. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Mati mor pah ngucap mi pah mati sing mademah itu. Cek mati kelero. Aja saya laki. Si bini nyampit di dapur. Aduh, duki lu boleh. Cak gelak pok. Grup nak kaki sampai dah iya ni. Di mana berak nyampit tak iya lek. Cak saking duki lu je oleh nasi pen tak kena tanah. Cak setek oleh sehari me dua ik. Allah cak gelak palaiman cak ngiba beras. Ngiba tenggang boy. Nyaman satah dilepas beri pes-pes benda kelangki. Mon kiai ini kewafat setuju doa. Ilmu ya ceraki ke santri. Bi santri ya malaki tak usah ki sete ki odi ni kampun aki di kenceran kak. Saya nomor telok pas saya pujuk nih pujuk geremben nih kebeni keng enyo anak kisah pora kak keng adu aaki pujuk geremben nih kamanter suara kena sejanteng amin Allahumma anak pemik parlo eke bela sani kebi kula takok sampian pah mikir injak pujuk geremben jeme iya oleh ben tahun keng tak lem tade tu sana ya beni untuk anyo anak kisah pora nih kemudian di tu tak kerti pujuk nggih napa nggih anak amik teti pujuk, walan kita sopu lah toju. Ngesteteh, terutama ke bojong. Mangkana paratu ke Allah. Mun pujuk ni ka, buta usaha dan kita rahim kak. Salatu wassalamu alaik. Ya basyiral huda. Ya Rasulullah. Kibis antarnya ku imsak kan. Nih kalau siap lautu mun pujuk lamban ini kita banggi. Mangkana tarhim ni sampai petek sebelum adzan keng mak le nunjuk aki penting ngobojong karena tarhim ni ka cerita tentang Isra Mi. Selawat tarhim ni ka ika bae sedang Syekh Mahmud Khalil Husairi, sahibut tarhim Al-Baghdadi. Beliau ini alumni daripada Al-Azhar. Tahun 60 tahun sebitek diundang ke Indonesia bertempat di Solo akhirnya direkam oleh salah satu radio di Solo pas rekam nani ke enyame solawat nida tahun sebitek ni kebalake gula bi babi ni ki cara pacaran karena gula kelahiran tahun 90 gula makin ki umur 30 sekitar 30-an gula tau keng cuman samar bulan mun mua ki 14 pasling ning ki bulan akhir tahun sebitek solawat nida ni ke pah ikibe ke Masjid Ampel Surabaya akhirnya petek sebelum adzan akhirnya sampai ke Jebuni makin depa ya man nasra bikal muhaiminu laylan dil tamanil tawal anamun ya salatu wassalamu alaihi. Nika selawat ni nida Surabaya pertama kali pah eten dai Madura. Mangken yampel Surabaya au bebeninga niklan. Oke, kang apan Quran hadis seneng ngapirke mareng liyane kafir dewe tak digadeki yen isi kotor ati akali artinya tak tahu isu penting apalkan gaya gak iki haram 2 minggu saya ngapal lagi jebok nah kalau sudah diputar seperti itu tandanya sudah siap-siap masuk waktu lepujuk lambat ni kan astet ngaji Quran ngaji lambat pujuk ni kata lepas dari Al-Quran keng munring Madura lambat ni kan ngaji kurang anganga Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sini kering lambang kurang anganga ni kan saya Madura saya coba anganga keluh wajah kalu lilaki kan tata salah lagi ya nih kengki akhirnya diperbaiki oleh para alim para ulama
ada metode membaca menurut Imam Asim, Imam Hafiz. Angangah ngaji ni ke kotu dukriki. Ketika dukriki akhirnya paksa. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Dikala olehna pondok pesantren, dikala olehna madrasah. Akhirnya sampai bangken pas ngaji kapi. Saya pertama kali lambe pujuk sengi bedek kaula panjenengan. Maka ada tahun tua aki pujuk ni kemantir bi Allah swarga ni pasajan tengki. Amin Allahumma. Sehingga pujuk nikah dadi orang seh sempurna ia junan ipun Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa polemik parlo itu aki para bapak ibu. Allah ni ada bu di dalam Al-Quran bahwa orang adu aki bengasepo, adu aki pujuk, budian kaula ajunan nikah di Allah bisa ipangampung dek ke swarga na pujuk. Amin kau teh. Baik kalau peto dari majak berkat ngalak tu ngideng dah. Orang ni kamu natu aki pujuk, budian kaula ajunan nikah bisa ngampung swarga na pujuk. Makanya gula ban sampean pentahun kayak nyelekek ke pujuk gremben situng arpan kau leban ajunan budian paregi gampong ki babi pujuk gremben ke swarga Allah. Amin Allahumma. Bani cangkuna nikah Allah sadabu katina pejapun Allah walladzina amanu wattaba'tuhum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Orang-orang seiman ke Allah pasirah pujuk geremben wattaba'athum dzurriyyatuhum nak foto napah norok buntek lakona napa lambat lakona pujuk norok buntek diimanin kelaban iman pentahun itu aki mak masemak ke pujuk geremben maka munda lakona pujuk norok buntek pentahun masemak kak kantok itu buaki cepon Allah alhaqna bihim dzurriyyatahum maka kemudian nak foto ni kai pangampung ke swarga na pujuk aslina guna ben sampean tak bisa masuk swarga anapa amal tak ada pak tu sebanyak keluh eng mun eki babi pujuk gremben masuk swarga kabeh ni kak. Amin Allahumma. Kula keng ngampung ngah mun karo ngaku nak foto na pujuk gremben make kula bisa tapi peenggia pujuk gremben ngaku cek kula nak foto nah sampian sebekal iyakoh kula akad tinggal kesampian budian saya ngajak ketek lho menterak pada apolong iswarga Allah. Amin. Pah bi Allah terus lagi wa ma alatnahum min amalihim min syai' keng make orang nyubuni ngampung kebi ke swarga na pujuk make didik gencer na pujuk tak ekorake sama sekali pah ngampung gratis. Amin Allahumma. On terakhir senomor telok bektona malam iki pon kon 12 epas nggih korang cek pada bentang bini kaki le korang ngunceng boleh kang ayo foto-foto kesetia nyaku tandi lah aku lah ada pak koroma ki arunda enang ki Allahumma sholli ala Muhammad. Pertama untuknya para tusah kelompok gula ben sampian nggih. Nomor 2 haul ni kebeni untuknya para tusah tapi untuk matengki derajat pasirah nak kena geni sete pasirah guru iya holi pun tahun ki asrori keding-ding suruh bajang ni kamun hol jutaan sampai nutup jalan akses Suramadu pun tahun mi iya holi to keng tak ada tusan beni masalah tusah nakak derajat guru EJ Martapura Banjarmasin jutaan kia pasirah boleh pujuk pun tahun yang tadi ni benih ke nganyuk lagi sepura pujuk kak nangkak derajat. Senomor telok benih untuk anyuk lagi sepura benih untuk ngangkat derajat tapi tujuh nah kalau senomor telok nikah wa yu'idu alaina min barakatihim keng eka parlu barokan akidi dek kau lepan jenengan pasera keng ngain kula ben ajunan ketika
atahlil, ketika ngahholid, ketika ngosos, pasti saya khusus kada Gusti Kanjeng Nabi. Iki napa ki? Al-Fatihatu ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti wa ahli silsilatihi wa khususan ila hadratus Syekh Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu ruhah. Nek ini pasti khusus biasa. Coba Kanjeng Nabi ini kayak khusus dak ada, artinya iya khole dak ada. Apa Kanjeng Nabi mi iya kholen, mi khusus. Mi kene mi ganjaran. Kala Kanjeng Nabi ini kan dik dosa. Kanjeng Nabi maksum napa boleh sed ki odi tak teman kleru Kanjeng Nabi. Terus mi iya khole Kanjeng Nabi, mi pemasuk asmana dalam asmana orang-orang saya khole saya duaki. Kala Kanjeng Nabi king enyo naki mak le swarga sejen tengki. Ada swarga silbi tengki dari swarga Kanjeng Nabi. Jelas. Anami khusus dak ada. Setiap khol Kanjeng Nabi pasti emaus asmana. Beni untuk anyo naki sapora Kanjeng Nabi. Beni untuk anyo naki swarga Kanjeng Nabi mak le tengki. Beni tapi wa yu'idu alaina min barakatihim ing kul ajunan parlo kidina barokah dari Gusti Kanjeng Nabi. Maka ada Kanjeng Nabi khusus tok iki napa ki? Entur kadang orang tego dalam bos, bah bodo tahlil bah senikah. Tore kula ben sampean, Fatihah pertama kirim aki dak Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allah khusus ki iki. Bobedeng ki. Pramila dari Kak Dito, ahaul Kak Dito. Menurut seemaus ketika khususan, kota betul kadang emaus ketika doa, beda telok Kak Dito tujuan. Pertama, ala annallaha ayyaghfir lahum wa yu'li darajatihim wa yu'idu alaina min barakatihim. Insyaallah yang melembangkan setelok nikah ikaulih sitajibi kaul ajunan. Amin Allahumma. Mantar barokan akidiyah. Amin. Mantar kaul ajunan teti orang sesai. Amin. Mantar bi puju eki ba ka swarga Allah. Amin. Bagi sepo kaul ajunan esapora tusana. Amin. Semoga kaul ajunan akidi barokan Kanjeng Nabi etunya akhirat parigi syafaat atau Gusti Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya mohon jaki Allah sakak dintoh keran si bisa pada pak korang bendebi nanyun sepora tak langkong senaus sambil ageja tinggal je keja buang nggih setelok ni kemantir eki ngak na mantir teti ilmu si bisa ia malaki jadi dengan repot makin ni tak ageja eki na bangki aunggu kapi bebo benih ngerti saya aunggu aja ilon itu lagi ngedah. Jadi saya kerja ni keng pos-pos sampai malah detik sampai lestari. Jadi nyun seporah benih keng niat dua pengajian punten. Semoga bi Allah pada tetilan jalan kesayang. Amin Allahumma. Sekadin toh si saya pada pak orang berlebih nyun seporah. Manabi beda kelero. Manabi beda kesalahan kalopotan asli kesalahan ben kalopotan omber dari kebutuhan ben kain dengan beten kaulah. Manabi beda bener dari saya pada pak asli kebenaran fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Ngereng pas tutup kalau bendoa iki. Nek kaya pakon tutup aslinya gule compolok teman nutupan tukang buka ngetok biasa nih berpengajian robok enggak tepak kali ngapa hok maksud temun pengajian tukang macam Fatihah to jadi makin pakon tutup ngiring bah tutup semoga majelis kali tengi berbarokah alhamdulillahirabbil alamin hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'adhim sultanik اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولأصحاب حقوق واجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها أينما كانوا من أهل لا إله إلا الله اللهم تقبل وأوصل ما تلونا من القرآن العظيم وما قرأنا وما تلونا هدية ووسيلة وبركة شاملة لحضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أزواجه وذريته وأهل بيته وأهل سلسلته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والعلماء العاملين وإلى حضرة الروح بجوء قرمبن وإلى حضرة الروح وإلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى جميع أرواح من اجتمعنا بسببهم على أن الله أن يغفر لهم ويعلي درجاتهم ويعيد علينا من بركاتهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران لا تعذبهم وادخلهم الجنة مع الأنبياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين اللهم إن كانوا محسنين فزد في حسنتهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل ثواب ما قرأنا لجميع أرواح آبائنا وأمهاتنا
وإلى جميع أرواح من اجتمعنا بسببهم فكاكا لهم من النيران وعتقا لهم من النيران وحجابا لهم من النيران وسترا لهم من النيران وبراء لهم من النيران ونجاة لهم من النيران وسلاما لهم من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين. واجعلنا وجميع الحاضرين ببركاتهم من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان. واختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة. واجعل آخر كلامنا عند موتنا من قول لا إله إلا الله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل دعانا كما تقبلت دعاء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ببركة أسرار الفاتحة.